Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. Well, we had a very good rain here in Karachi today, and I think most of us enjoyed it. But some people who live in shacks and dilapidated houses, actually the rain presented lots of problems for them. And as usual, most parts of Karachi city have become inundated. And but anyway, rain brings problems, and presents problems. But we have to uh, live with those problems because we need rains. Well, today's lesson is on verbal phrases. There are phrases spoken in English, for instance, adjectival phrases, adverbial phrases, nominal phrases, and those phrases actually are called the beauty of English language. A person who has full command of using, the phrases, popular phrases, actually wins lots of appreciation from others. So I think you are going to enjoy today's lesson, and so let's first take a look at the board. तो अब ये देखें कि स्प्रिंग फोर्ड इसका मीनिंग है किसी चीज़ की अदायगी करना, ख़ास तौर पर कोई ट्रीट वगैरह की, किसी दावत वगैरह की, चाय की, खाने की अदायगी करना। स्टैंड फॉर हमायत करना, किसी चीज़ की हमायत करना या किसी शख्स की हमायत करना। फिर स्पीक फॉर किसी के ख़यालात की तर्जमानी करना या किसी के हक़ में बोलना। फाइट फॉर जिद्दोजहद करना, किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए जिद्दोजहद करना। डाई फॉर किसी चीज़ के लिए या किसी शख्स के लिए जान दे देना। कम्पीट फॉर सबकत ले जाने के लिए दूसरों से मुकाबला करना, किसी चीज़ में सबकत हासिल करने के लिए या सबकत ले जाने के लिए दूसरों से मुकाबला करना। उसके बाद केयर फॉर किसी की देखभाल करना या किसी चीज़ की देखभाल करना। फिर हेड फॉर किसी नाखुशगवार या नापसंदीदा चीज़ की तरफ बढ़ना, जैसे बहरान वगैरह होते हैं। और उसके बाद कंटेंट फॉर ये किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन या टूर्नामेंट में मुकाबला करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद लुक फॉर तलाश करना को कहते हैं, किसी चीज़ को तलाश करना या किसी शख्स को तलाश करना। तो आप देखें कि ये जो 10 फ्रेजेस हैं इनके साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज़ हुआ है। तो ये आपकी आसानी के लिए है, ये 10 के 10 जो फ्रेजेस है इनके साथ प्रेपोजिशन जो है वो फॉर यूज़ हुआ है। और अब आप देखेंगे जो आगे लेसन्स आएंगे कि उसमें जो फ्रेजेस है उनको हम कौन से फ्रेज में कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग लेसन्स आगे होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन्स जो हैं आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या कहते हैं। आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर टुनाइट, आज रात जो डिनर हमने खाना है उसकी अदायगी मैं करूँगा। आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर टुनाइट, आज रात का जो डिनर है उसकी अदायगी मैं करूँगा। स्टैंड फॉर की हमायत करना, आई विल स्टैंड फॉर वीमेन एजुकेशन, मैं औरतों की तालीम की हमायत करूँगा, यानी उसको सपोर्ट करूँगा। अच्छा, तो उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई विल स्टैंड फॉर कश्मीरी स्ट्रगल, जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है मैं उसकी हमायत करूँगा। ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ लिखे हैं, कुछ कंटिन्यूस में हैं। तो उसके बाद स्पीक फॉर, ये किसी की ख़यालात की तर्जमानी करना या किसी की तरफ से बात करना।
تو دیکھیں آئی ول اسپیک فار دا میجورٹی آف ٹیچرز. جو ٹیچروں کی اکثریت ہے میں ان کی طرف سے بات کروں گا یا بولوں گا یا ان کے جو خیالات ہیں ان کی ترجمانی کروں گا. پھر فائٹ فور کے لیے جد و جہد کرنا. تو آئی ول فائٹ فار مائی پیپلز رائٹس. میں اپنے لوگوں کے جو حقوق ہے ان کے لیے جد و جہد کروں گا. پھر آئی ول ڈائی فار مائی بلوڈ کنٹری. میں اپنے پیارے ملک کے لیے جان دے دوں گا. ڈائی فور جان دے دینا. اس کے بعد کالجز ول کمپیٹ فار نیو ایڈمیشنس. کالجز جو ہے وہ نئے ایڈمیشنس حاصل کرنے کے لیے یعنی ان میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. جب نئے ایڈمیشنز شروع ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوچنگ سینٹرز کالجز یعنی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد آئی ول کیئر فار کڈس ان یور ایبسنس. آپ کی غیر موجودگی میں بچوں کی دیکھ بھال کروں گا. تو دا کنٹری از ہیڈنگ فار another کرائسس. یہ ملک جو ہے یہ ایک اور بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ہیڈ فور کی طرف بڑھنا. دا ٹیم فار انسٹنس another sentence the team is heading for yet another defeat. یہ جو ٹیم ہے یہ مزید ایک جو شکست ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے. پھر 5 teams are contending for the championship. 5 ٹیمیں جو ہیں وہ چیمپئن شپ کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں. کنٹینٹ مقابلہ کرنا. اچھا اور اس کے بعد وی آر لوکنگ فار پروفیٹیبل جابس. ہم منافع بخش نوکریاں تلاش کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو 10 فریزل وربس ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن صرف 4 یوز ہوا ہے ان کو آپ یعنی یہ تو میں نے ایک ایگزامپل ان کی لکھی ہے تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی بہت سے مواقع پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کوئی آپ کا دوست ملتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آئی ایم لوکنگ فار مائی برادر. میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. تو ہی از بین آؤٹ سنس مارننگ. وہ صبح سے باہر ہے یعنی گھر سے باہر ہے. تو امید ہے کہ یو انجوائڈ دس lesson, this lecture on the use of phrasal verbs. Thank you.